بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, waangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikao hastahiki yahimidiwa hawinji يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نبعد رمصلي متوم صلى الله عليه وآله وسلم handani ngamtendundage fursa ya dhahabu yenu baada raswali al-asiri ya usiku mtukufu nuri wa shiole wono usiku wa Idi, ikao unudo inde sekre ya hezensi hushenda za tende rangwe mwezi monsi ya Dhilhijja hata jana ima hujaji wansi pia wajunda mubanda jula Arafa. Baada wala wabanda jula Arafa wale jwala hatsaje namnamzi juwao wajunru harma iwanza shiparao mashari al-haram, ikao harma mashari al-haram yujilihana he plasi ya Muzdalifa. Ikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawataha wafanye masihu wayabite waharma plasi ya Muzdalifa, wawema hujaji hamahabba ya wajaya iniyo ya hao na taa ya kamiliha, wakawite masihu ya jana mwezi shenda ya Dhulhijja wayabite uharme mashari al-haram. Jena mna Mwenyezi Mungu ya maukaya la junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Aya hiyo ikahanza iwonese ukaya bumwatimizi womwimo bubanda jula Arafa lejua lahatwa na mrohe mawuja ya nadamu msihe oharimwa shewanza itukufu itahirifu shiparao mashari al-harami no Muzdalifa. Mwende mwaswali magharibi ya warakandaru mswaline la isha rakambili yeruhusiwa mhaji. Haya mbaki ya harma dua na swala za tahajjudi na tilawati al-Qur'ani hata inejoka hanzala le yavumwe mbavi
hata ya subuhi he ya imunde ni yabo musole ya subuhi mbaki harumaze auradi nize adiya zahanyu hata lejwa lifuhe landi so tsambalia na mji yani mgugunyihe mauja hawenda bubanda jula mina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Izo pia izo ngao za taa mahujaji wakauzifanya. Almuradi mwezi kume botasi ndeila sekerera kahwitaho harmo mwezi unu o harmo mwezi wa Dhulhijja ikawa Mwenyezi Mungu halava khasatan hele tasi lahe swaidi inu iparao Eidul Adha au iparo Eidul Kabir, inde idi kuu, inde idi ya usakrifie, yani ye roho ya haho ne mahaba ya haho hautinza mnyama ili uhuishe ye sunna ni tahirifu ya Sayyidina Ibrahim alayhi salam ya kawere wale gonzi ya jeli tinze bubanda jula mina habadala ya fidia ya hema na wahahe Ismaila alayhi salam ikao wende yakautola fidia leo walio yautsinza shahisa sa Sayyidina Ismail. Mwenyezi Mungu hamnadi jena mnarjohona ze ayabanu yani hamnadi hamamba ukaya yani ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya itabiriyahu ija exact itabiriyahu ije hali ya kautaha qad saddaqta ar-ru'ya hono haizo njaka ukusudia mtsinzo wa shahitwa enkomio ya Sayyidina Ismail shaya wangamino ishona kautahabu hari yabo ngari juvenue sekle yuabaha mjuwe sibabu ya ukaya linsi gonzi ndeli tsinzo aho sino wadingo birawe ilifanyila maskhara yani wamba fête de mouton yani nuti fête de mouton shangari jumwe nesane sekre ne sirri iliyo harima ya Eidul Adha. Ewe ino beya kautolo fidia wasikwale unu ngari jogu msumea nize aya rimbeshe nize message Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazibeha osikwale unu bahile tasila leo yani Mwenyezi Mungu akaulava hilo haukaka bati tasila zakairi harume matasiyahe ematasiyahe muhakamili yatendale tasila leo linu haizo Mwenyezi Mungu halava hilo haulitukuza yambe walfajri ngamla voletasi la leo la hemezi kume ya Dhulhijja haulitukuza nilave hilo kabati mndu mtukufu yatenda Mwenyezi Mungu ne shehindu Mwenyezi Mungu ya shirenga ya lavahisho ya wakaula vokashe tukufu walfajri wanazuyo ni wende na ukaya litasila hosu kwa leo unu ili mwone valeur mwone sheo na utukufu na usharifu wa hele tasila leo lahe insihu ya Eid al-Adha au al-Eidul Kabir. Haizo ngabo wanazuyo wone sote na ukaya walfajri ani ngeba konde do wakati wa walfajri heda hari kamili shit tafsiri ya sahiha nde yenda ukande litasila hosu kwa leo unu garjoho ne sesha tsogeza litasilinu la kaurenga daraja la kaurenga sheo la kaurenga utukufu na nyina mdodunge tarikhi nurubo maislamu na mdodunge tarikhi nurubo maislamu mbejuwa hendi haini mbandongo mwanadamu muislamu yefanyao ge lazimo yejuwe ike shampa ike ihume boroho juha heya duijua hendi yonde sajoka hone ladha ya hazile kaundo yafanyao riroho harumwe kitabu koko riroho harumwa zi asatirul awwalina ze halahalele za ho watende baze halahalele za ho watende neze kitabu koko yani zo kazitsa namba sansi kazitsi namba valeur
holiho ndizo Mwenyezi Mungu yarambia, holiho ndizo Mtume sallallahu alayhi wasallama yabehwaja arambiezo. Baada rire Qur'ani ne sunna ya Mtume abahe kitabu kokori kazakifu, abahe wajadna abaana kadhalika yafaluna rirora dongo biti yondo bano ranzori tanabahishe wananyasi wa Islam khasatan do harma lejanvi wa harma mara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amma makafirin wa nafiki wa ungo akote ngo wineza wa hula shali ndele janvi la hatu ayuha almuslimun. Haizo garjumu nesanesha tungazele tasilinu Mwenyezi Mungu yali tukuza ya lava hilo na letasilinu litende wani ni masihu manane rangwe masihu ya handani ya he mwezi monsi ya Dhulhijja hati masihu ya jana ya he mwezi shenda engeri jeri paswese masihu ya he mwezi kume ya leo ya kaula bahele tasila hensihu ya Idi walfajri kao yani letasi karju karlora swale ya subuhi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya sawa Sayyidina Ibrahim ukande mtume wa hahe yafanye jihadi yahe baina yahe na babahe akahabuda masanamu na utunga masanamu ye yahuza yelambahi ndohe masanamu yala udumshahara ya kaula huo yarudi yakawiyasijidia kabati gumbesi la kala tenda azar. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام رنغو تشونيها حتوان لسيا كلياه يوكايا قال لأبيه آزر قال إبراهيم لأبيه يعني إبراهيم سبتي هم بينبابها هيك جمرة يندي نمنا يمنادا مدترمينه كجروكا وينبابا. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنغو سبتورنغ maswanamu uyafanye waungu udoya sijidia na ukansi wetunga maswanamu wetunga Mwenyezi Mungu wanrabo ujwao kawende wa wasiu wa hamiri na magaya werudiwe wahuza weundambendu wahila werudiwe wasijidia ingabo julungwe ingabo gumbesi watenda huo. Haizo hagabili mbabahahe shambabahe kajelewa hagabile kaumu yahahe shikamu yahe kwa jelewa almuradi hawa tororize jena mnarijuwono harume kiswa yahahe ya mbaukaya Mwenyezi Mungu akawunese kiswa ya Sayyidina Ibrahim mbaukaya hakautororize mbabahe ne kaumu yahe hawa mbaukaya la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Gaba jubja usiku mjo ghafiliha usiku wafete hamanda bo usiku alolo na fete sima Islamu bahema kafiri hambanga mjubja usiku wafete ngamjo ghafili hamda nsize nkunku za maswana mwizo yabo ngamjo saya bonzi tondowe ni mwonyese nukawa Mwenyezi Mungu la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Bahibo waro hawendo harmwe fete faja'alahum judhadhan hajabala yatondo kwendo ohambaba haringe so hambaba yaka ye engineeri yakautunge maswanamu le gumbe silambaba hilo haukali kafiri anila tumba mpaka hindarenge soha waro habala kwa jehansi gardia harmala zila nkunku za maswanamu za Mwenyezi Mungu wa mafiti hajaya ja'alahum judhadhan illa kabir lahum haya tondoa haya rilentare badile swanamu kuu la kabala ndilo ajwa kufanye hoja haukawa imruwa hoja Sayyidina Ibrahim ya kana akili walakad ataina Ibrahima rushdahu min qablu. Mwenyezi Mungu atompanga mnamwa na intelligent rango utotoni hahe hatwandise yakili raye jahunde mahamengo mine yirao tume harangele swanamuku hakazale sohaba na wafuzi ya jajareme yani yehoja walau harumesete waja wamba ukaya man faala hadha bi alihatina
beya rendo wangu watu zinu mwishema gumbesi engewa uungu kwa jajo tusankadi wa watondolo ari man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin wa imengweni mwema dhalimu haizwa jifikiria baada mnapanza sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim rishi yamnijana kunu mjini ngasina mbamuda yedo warongwanai na uwavumbuwanai na uwaterete wandoatso hindu kawansi wa ungu wa hindu na yaparwamba ukangujo ujo wafanyilia makri ya watondowe zinkazi jamweba Ibrahim endarengwa hajo harumwe mashindano anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim ya Ibrahim wende mndu wasubuti walenka uso warishagio wangu wa hatuwa watondo wa warenda tare Ibrahim akaulinde suala yahe magumbesi wala wamba ukaya baada ya wamuzi Ibrahim wajibu hamba ukaya bal fa'alahu kabiruhum hadha ikamtsono kawende mzee wao wende ya watondowa isaluhum in kanu yantikuna na muzi sekangu joshinda ya rongo ya mwambieni ukayende ya wa utsindaye Allahu akbar yala magumbesi wanyamiza haufikiri bankweli si malaba aliwesawa yelewe emission passe wanyamiza bankweli ngalitsingo abudam swala tabanu chakwaja boisa wafu kaondo ngwa hao waelewo kaila batwala yende yaka importa shawa wajusezitwa tumanukisu ala ruusihim wajusezitwa baada wenda harma reflexion mnamuda wajokaba mkweli wa magumbesi wa mabwengwe wa mamba ukala qad alimta ma haula yantikun abongo tranzori remeho jawri shindebwe Ibrahima shahungo jokao kwa rongowa Allahu akbar Kamishi hali zirogozi deba ijao deba njema deba ya mndu mwenza kilu usoni mwa magumbesi ababa mwendo mwelewe maana ya gumbesi jindu lichona mbakili hata hawamba uka na muzisele swana muku vawamba ukaka na joluzi sabalo kalirongo wakati ile Ibrahima wamba uka ufil lakum badi nyitsi hindu shongashi mdunguni walima taabuduna min dunillah imma namabudi ya umricho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hili emisio ya Ibrahim se pase shakwa jatsa hawazijue wesawa yelewa kama muhimu Mwenyezi Mungu nzo mwana Adamu ya yelewe eshelesa mgwajo kaumwera alibala hahe itijoka hakaumwera bayabatino kahelewe emisio pase waeleoka ngarabuda wa mafiti shaia jo lazimu yaabudi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shawamba ukakaritu tsaharizijwe bwe Ibrahima rekawo rongowa rekawo kwa rongowa rekawo nufaisha rekawo kwa nufaisha bal wajadna abaana kadhalika yafaluna inde namna ratombo waze watu weabudia wefanya galitsingojo dofanye namna yinu yondeze ada na mila zaho angazijo kaya yadane rangamize itirangamize yadane kazoa nashi wa komorikifu yadane kaze generasio yaho wana wa komorikifu iti wakaze kifu ubuko sanfu wajadna abaana kadhalika yafaluna umrongoye qaumu ya Ibrahima wajibu Ibrahima numrongo wangazija warijibosi mafundi ritojo roambesi buzehe Qur'ani yani hizo ndizo wakomori watojojibu ratsembada hatu tranquili rekange rangamizao ketu hangamiza rekange risisongamani ketu usisangamani zindizo razunda banu si tojo zifanya hamumu hata rasuli Mwenyezi Mungu lejenda ya rambe ukarika harumandrogo za hatu au karijaka harumandrogo za hatu idhan wadeside babuni wavuzwa janda hala mro lendela aniwende wa visa Ibrahima ya kesibia ya ho Mwenyezi Mungu wa hao watondolwa ngari mtowo fidia na mwishie ngari towo Ibrahima fidia
waho Mwenyezi Mungu watu ya watondoa engem baba hende ya fanyiwa ndo jina jawe hensi plus ya hao la ilaha illa Allah. Ibrahima kautolo fidia ya Mwenyezi Mungu wa mafiti jena mnoa kumuriwa jitoa fidia heya dana mila ya mafiti ikao keja paro tamba faida ichwa khasara arangoma ndo nato mwisizoni shakwa tuta hazijue hendi yani walangu atinguru mawo kumbesi wakaurumilwa na wanu kaumu ya Ibrahima alayhi salam vanu yani ujahiliya wo milla nzima ukafiri wo milla nzima yani unafiki wo milla nzima wandu wapotea bala wo kanga nzima wandu wakufuru wo kanga nzima wandu wanafiki wo kanga nzima woli lankara reva nzima yonde maana koema Mwenyezi Mungu wendu nzima Mwenyezi Mungu azamba almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd wanafikana au meno wanafikana washe wendu nzima wotoka jumoto timba zitimbi na usisandungamani no wonde faida nafusi ya lezundwe komoria hatu harda jamba walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd wango kwanza na umsanganyiho wanafiki haukeni banu balo entere mlujo kati ya ria tema na nyajembe au yatsimbenga mamsiseno yarenge faida ila yeche iyo lezundwe komorile orangwe ema hayaka da yunusa haina mdugeti ya ria pumwananyeshe hitwa no yoneze interpersonaliza hahe ya kendo yene famiyi. Izo aya za Qur'ani batsijwambani mdeyo haizo shuwa umini walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ani umsanganyiho wa umini wanaume no wa umi wanawashe umsanganyiho mahaba ya kwanza na Mwenyezi Mungu waundoko kwa dofanyana makri kinyuma wekaana mrutsa uwatile no yanike mwananya. Allahu akbar. Monele janvila hatu janvila tranquil si tranquilo rohoni si tranquileni namna rilode mana kwa sururu yotodobe nuhu harmazenyiso ya himara Mungu simahum fi ujuhihim min athari sujud wekahona mrumra Mungu osowodotse hajau kinyumo wa mnafiki yetoka severe au kabala tojanza wananya watu wararaka fuditi no yarengeze nterezila za hayeche ngarizonwe magombesi watawale nsi yatu inuma hamengo mine na mine yala magombesi haina mdu yetu simbagamasi semwananya na mdaze nsi ila rabe jajuha swafi banu ya wandumara siyuti ware Mungu shawa na Adamu wafikira wakomori hujimlifu wao batina interpersonel au kabale mruwa interpersoneli balango jiluru eni saulo nansoona ifonu husudi chakuransi na kana wakana babu wizaningo joka sawa zensi za Europa zinbo eni mrwalo ona wokaba na husula shaba hau rasisti wayimdu wayimkudu ndugu wa farasisti beti shula hatu sha kusuda kejahe ya kunu haukena mdungehena na mdotunda shau hatu ifonike na husuda hedi waruma wabango ngo sikare sindro lazima riwa husudi kwa nzori kenro batu na mdolo le politiki ya he Qur'aniyin haizo bavuzo janda halamro Ibrahimende asisi wa shaka jaba abo bana kaujandise kiswa wesa yavuko harmale janda halamro waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin waqala harengete siziyoka wanduwa simba janda halamro wani sisa wanivise baada welewe kweli wamba kwatu idunga wansandu wa mrukaye nao aya kite Ibrahima roha qala inni dhahibun ila rabbi ngamroho banu haukusuda ya mfuomi wangu sayahdin bangu jonone senzia ya none sobanu njoka makini ni muabudiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sayahdin. فلما على في أيجي يونس الكاي فلما بلغ معه قال إني ذاهب إلى ربي هب لي من الصالحين haumbodu wa hambauka ya Rabbi Mwenyezi Mungu habli unive
minas salihina, mwana mwema. Hakamrudu haziyatsinza toma ukakana uzaya shaka jatsinza toma anezerehema za Mwenyezi Mungu kabeshwa tsiji ahondo mahamengo shenda utahama mahajana shaka jatsinza toma na Mwenyezi Mungu kaya kana humba mwana rabbi habli minas salihina, haombodu wa mbuya mbemna mwana mwema ujokamna mwana mwema ya sofika mansilo toka umimwana ekango mwana jake gumbesi yadotabishwa nduno terrorizo wandu abotime mwana bawo katoketi mwana shange nikma banurujoza mwana kamwema tarikhi yaho ngerongolo ndo he mwana mwema wa msomesa wala auza mwana jaka nikma hatodo azibo wanadamu no randu itwa ujende wake mremi wene mnanu husi ubu ezirundawo haizo rabbi habli minas salihin. فلما بلغ معه السعي نمشق سيونو ليو دي تاريخ يوسك ولون فلما يسحون ريمانا فلما بلغ معه السعي رنغو يسا يا هو يا رندي هدوزا أو تريزا أبونغي وروما غي ودونغا نمباباها فلما بلغ معه السعي إذا دونغا ويلي قال يا بني ايوه منهانgu inni ara fil manami silalatabiri tuonesiwa anni adhbahuka tuonesokanu tsinze nkomiyo nutsinze bubona hangu fanzur madha tara engo wonoje. Allahu akbar. Mbaba yundamna mwanunrudu azini ya kaumanza ya mjaza shefu bahata halala tabiri ni hamba ukawe juhabo tasimtsinze. Allahu akbar. Na tabiri ya mtume uwe wahi ila si kushumar. Ibrahima kajajodone swa kushumar au mtume sallallahu alayhi wasallam yekaduna kushumar hamadu anduone mavara ono. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إبراهيم نقشاويري منا إنغو ونوجي نمشمنا منا imishila dua yamba unibe mnamwana mwema wallahi hajamwana mwema he hurahafu he dua ya Ibrahima na mwana ya hundama hakume na milau kume na miraru mbaba ya lalatabini ya mtsinze ya jaya mshawiru katsambano utsinze yengo onoje na mwishije wabuya he mwana. Qala ya abati, qala Ismaila hamba ya abati, ewe mbabani hwanzao hamvu ani Ibrahima kana mahabba ya mvu ya hwanza Ismail ya munrunrudu azini wa Ismaila kana mahabba ya kwanza mbabaha hata yani kaina kiasi wafiyana harma mahabba ya kwanzana. Qala demana yamba kajamba ya abi shahamba ya abati ikawa rabu wamba ya abati au ya abata ani etiyenjeziwa yonga yone sawa mahaba ya funga ya tuona mba shaka ya abati ewe mbabangu ikaunganu hanvu if'al ma tu'mar, fanya zoambiwa ni Mwenyezi Mungu unitsinze. Satajiduni gojoni hunda mi Ismaila insha Allahu ho hanza Mwenyezi Mungu minas sabirin kamjosibiria. Allahu akbar. Mnamana hamandu wamtiti duza atreza hamba satajiduni insha Allah ngojoni hunda hoanza Mwenyezi Mungu insha Allah minas sabirin. Wallahi qissa yununa mwidunga endo bainu de qissa ifasiwa imana ya usilamu mbaba muislamu ya silimu za siruzi wa Mwenyezi Mungu na mwana Islamu ya tubali ya silimu za siruzi hoso ni Mwenyezi Mungu na mrenge ifasiri ya usilamu yao.
Mwenyezi Mungu songo fasira usilamu wa Ibrahima na usilamu wa Ismaila. Allahu akbar. Ya abati, yewe babangu ni wanzao haku, ifal ma tu'mar, unanzao no mwanzoni wanzao kena utende amri ya Mwenyezi Mungu. Iyo ndiyo fasiri yabo. Ifal ma tu'mar, mine jolala ni halensingo ya Mwenyezi Mungu yaiumba, uitinze haradhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyo ndiyo yidi watukufu. Itsidele gonza baba na mtawele gonzi. Iyo ndiyo yidi ya kautsawabu sukwale wa unu. Ya mahabba baina ya mbaba na mwana, baina ya mwana na mbaba. Mwenyezi Mungu anja ngoma, hauka Mwenyezi Mungu yena ngoma. Hali mwanamme akona ngoma yene mrumsha hahe, ya tsohanza mromone au ya mrongoze au ya mruje au mradwinge na yeba hano atsojo gupaniha iyo ngoma. Bahi Mwenyezi Mungu yena ngoma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala isikire ya kaba nubatukufu na mdunge kisando hauna Ibrahime mahabba ya hahe ya ivu hata hautranze mwanawe Ismaila. Mwenyezi Mungu anja ngoma bwe burahi uwo minde na ube mnamwa na uwo nga monongo ngojoka kaudepase mahaba yaho na Ismaila rahane ya hangu bina humba na uba Ismaila. Allahu akbar. Na mwishilla dhayu Mwenyezi Mungu anja ngoma. Hamamzade wa Peulo na ngoma ne mndu mahae. Mwenyezi Mungu yeukana ngoma. Hali Mwenyezi Mungu ajibi wao. Mwenyezi Mungu yeunja ngoma. Mwenyezi Mungu yena ngoma ekaye mipaka yahe yandisoro arilwa. Haini samru ya rara mpaka wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya haramisha ndongo mwanadamu yale nka uso ya zifanyao. Bahi Mwenyezi Mungu yeunja ngoma. La ilaha illallah. Hardanja ngoma hunu voya unawe mahaba ya Ibrahima mwanzani wahe yanzo tukaya depase Mwenyezi Mungu shangu ono hama baba lakana kauni depase mina muumba. Allahu akbar. Shonde shaka uzitabiri yinu ikaka mjazi juwa halalabo masihungu siuho Ibrahima haksone tabiramo kaya weju habo tasi tinze Ismaila yenkomiyo umtinze kababu. Allahu akbar. Bahi Mwenyezi Mungu ngomwe aya ya dunga abokaya فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم. الله أكبر. إسا إبراهيم نمنا إسماعيل وسليم يهم ألف الاثنين ونوان رأيلين وكفهم بعد. فلما أسلم حوكايا وهرميك عربوان رأيلي ووسيوه انجيها من الشيزون كياربو بحمزيما vahawaili vahawararu. Iyo ndi yandisawe plurieli. Bahi Ibrahima na Ismaila mngwamba falamma aslama kajamba aslamu. Bahirangu Ibrahima ne mwana wasilimu kaya mbabaringe shononde ya mwana silimu yalale ya nyongo wensi ngwe Ibrahima tsinze ha amri ya Mwenyezi Mungu. Iyo ndi maana ya aslama. Wando andu asilimu za sibuzi sido usilamu wa bombo wa hatu side sampuru samizulma ya wa Komori na abongo unazindwa jina wa Zanzaura na Mwenyezi Mungu. Unumgalo nduora kazabanu ranzori se wa Komori ne sampuru samizulma ya ndrabo ya batani. Falamma aslama watallahu liljabin. Watallahu lizo hamlaza ka urare jatimizi hali ya kahumtsinza Ibrahima bo ya juhanesho nonde hasihula Hajar zazaha hendamba Ibrahim Ismaila ngenda Hajaramba salimina litasilinu ne hivaya vahamba vanu tsambani Mwenyezi Mungu nsinze Ismaila vahe Hajara ubwe Ibrahim yabonga waretare imana watsumtsinza ngai waja wanambiyendi lebala Mwenyezi Mungu litsi wamiye shida mzaze silamu bae abo tumtsinza ngai wanambiye hamba shinja mmona
almuradi harohenda parse Ismaila haja ngu mbwendo bada julamina balando mbaba hanu shetani yakaudunga Ibrahimu kalondo njoka uona imahaba yaho na Mwenyezi Mungu nondo kirutsi nzemba mwana ikao kuyundundu azini mnamwe na mzima Ibrahima afanya hanyamba bonsare ngana nkongo mfukare ka ukajawaza shamu ujuza hatorengana nkongo mfukare dimana kwenye idadi ya seti yona sekere hosoni mwa Mwenyezi Mungu kamndu gufanywa logo mruto wazatakalu mfukare hata barukune idadi ya seti ya saba bayona sekere hosoni mwa Mwenyezi Mungu hata zi aya za surati al-Fatiha zomfukare zembingu zomfukare zibande zansi mfukare ani ngabo sekre harmaye yeshifuro seti hata ya sahabul kahfi ngambishoka wakamfukare rongozi nji mjona za asrari za hazo bahari ngwana zijibu wala ndiso wafurize dilisa ye mwamba uka wallahi unike hule bawa tsile mrujoni ziya nsifanyezo Mwenyezi Mungu yamba nifanye hamremo wana makamfukare wala hamsekwa huenda ilonde lebela kauro leo mina botasi walema hujaje aswilingo endo wavurize dilisa imagaya ebabo wakomali wa jaza zamvi wenda wa kavurize dilisa leo imagaya la nabo dilisa ngu walindo tera ya hayo kaya na mjera rengebala rakaze malima abo mdu atwelewe maana ile bwelila nde maana shetani turo ema hujaji waliwaba kamndu ndo hambavurize bilisa lebala na bwedilisa ngutso mambo ka muradamu lindo bonze rendele na zila betizi za hatu imana kuhada mashabadi wenji watsende Makka baula mndongondo ya yele ndralinda kamndu hazi yani wakati ila ya mwaifi na ufanya na utsimba kufuru ingagendende ya heji nabo hajibazo ka heji nganzo mndo wake moto aizo almuradi yoledelebwe abalola Ismaila hende hamlaza abo banda jula mina falamma aslama wa tallahu liljabin waya mlekeze singo yanzo akazesho ndatsinze ikawe mwanamu ambao kabo mba ngonami namna kandumwe utsoi Ismaila de akakonseye mbabo katuwe mna kanduwoyi na kanduwa bafutawi umweheti akote ekahuni tsinzi tsitapalati ifu wakati ila uje unikafani hemnangu woyi atijokana damu ujorenge mnangoyi unikafani katsi satifu yani wakati ila uje unzihe yani hizo ndizo mgwanzawo imwanende yakakonseye mbaba harudambe mbaba hokaya ekango ni tsinzo kauhajawu utsijodo angalia ujonja uransi babu ina nzako uyu awurenge nguo ufunge macho hatojuka zojobe zotsinze falamma aslama wa tallahu liljabin baibo yakaze shondea nzo atsinze ngashitsingo kauhajawu wanzo akazatsinze shikau hata kadondaru falamma aslama wa tallahu liljabin wanadainahu weshondea kazankadunda rosha tsutsinza wanadainahu Mwenyezi Mungu wabori mshemelea aya Ibrahim yewe sayyidina Ibrahim mwanzani wangu qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yani tabiri ya hwetoje halina ka kwanza yenda mi aunde mwana yenda mi har mama hababu Ibrahima aunde mwana sisatsonoka ho kaza shonde umtsinze yabondami jekanye Mwenyezi Mungu selamba jekanye minde na hunda bwa Ibrahima kweli wende mwanzani wangu Allahu akbar na mwishilla dhahiyo ababambe umono illa dhaya hidinu bahin komorada ambari hidi ya hoafu nonja parona mfu ya juha ya vankanjo ya joy hidinu badi mkomorina longozi nji silamu la unrunda na hidi ya hafa Ibrahima yani manarabu kisoda bo wakana moyo wafanywa gizame wa hunda asampursa
wanadainahu ayya Ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinina. Yode namnarikawo liva uwandumarenda zema hama Sayyidina Ibrahima iza jirindi wafadainahu bidhibhin adhim. Ripara Jibrilu haupesi vezende mbevoni wende warenge bwala gonzi la lingana na mroja Ismaila na Ibrahima lijeli tsinzwa fidia ya Sayyidina Ismail alayhi salam. Ngambi shoka ilondele gonzi la Sayyidina Habil ikao hafanya mashindano ene mwananya Kabila. Habila kana muwaura Mungu hakubaliwa, yani shendu ya depoze hoso ni Mwenyezi Mungu nondele gonzi hilo. Mwenyezi Mungu asisi mro uja ulirenge lendeliho hajuiho ilondela kabaliwa usiku walisihe lijeli tsinzwa fidia ya Sayyidina Ibrahima ya tsinze fidia ya Ismaila. Henri wanazioni wanzo wameukaya ezindu za mbeboni boka bajuro hamba indu yiho shale gonzilinu Mungu yalikubali hendali reserve uhajuiho lika usisi walijeli tsinzwa fidia ya Sayyidina Ismail alayhi salam. Idhan ballewe ya kautsinzwa wa Sayyidina Ismail alayhi salam ilo wadingo hamba fete de mouton wakehule wadojifute shawatsidori fute ne edinia ya Kiislamu ya hatu yanu mahabba ya mbaba na mwana, yanu mahabba ya mwana na mbaba, yanu mahabba ya Mwenyezi Mungu yaumba mbaba, yanu mahabba ya Mwenyezi Mungu yaumba mwana, yakahanza wafanyiligizame mbaba ne mwana wa hundu. Inna kadhalika najzi almuhsinin wafadainahu bidhibhin adhim inna hadha lahuwa albala'u almubin. Kabatigizame nziro uharumaze gizame zaunda Ibrahima yatende gizame yino shabo yalenka uso yatowe mahabba ya hina Mwenyezi Mungu yambangu ifanyo Mwenyezi Mungu kajomba mwana Adamu ajado tsinzwa kababa. Mwenyezi Mungu tidamba uka man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ibrahima jo kautsinza mndu muislamu ike yabo ezili wazahe tilumra jahannama mngomlaani ya mheleusiu ya mtoo harumazere mazahe. Abugia kaja kusula sinzi Ismaila kababa chala mahabba de ya kautsinzwa ba tukufu ilimuoneswa kabandra hata impulsa ya ukarike islamu rakal jahonda impulsa kwa jamba 100% musulma ya wakomori na watale watapanzi kabati mndu arenga panzi ya luihi au yarenge kudume ya luihi kwa jwambe imadedume nene zembe wazisubosoma vesheni hezembe za haramu nezembe za harusi nezembe za majaliho hau sakrifie ya danamila na mtahi silamu baraha raka jasilimu njama wa makafiri shara wa kubori kwa jasilimu hamade namna Ismaila na Ibrahima wasilimu na Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yonde kiswa ya haufu ya Sayyidina Ibrahim na Sayyidina Ismail kawa Mtume sallallahu alayhi wasallama ikawa huwa kudwatul lana yendo mfano wa hatu hajuha harenge mfano unu harenge sunna ya Sayyidina Ibrahim na mbabahi Sayyidina Ismail wayakafanye hajjatul wada hamajana yaumu Arafa ka hutube iparau hajjatul wada yonde heji ya mwando ya mwiso ya hahe bahibo ya la Madina sihao hatusangami ya jina mnarazamba ya jiaji ya zisakrifie hosoni mwe alkaba ya Mwenyezi Mungu yafanyeye sunna ya mbaya hahe Sayyidina Ibrahim na mbaya hahe Sayyidina Ismail. Bahibora wasile leo bota sivanu tumarenge shonde shahahe hamba na msengele zengamia hunu maswahaba mambo mtu kunika kurini kara utsinzia hamba no sunna Ibrahima tojitsinzia abange minga mtsinzo tumatsinzia handani hamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu hare bismillah tsinzia handani
hare bismillah tinzia bili wanrao wazazi ngamia mtume yazitsinzaleta silaleo hata ziwasili ngamia mengo mirandaru na mirandaru suwa santroa nabo ngabo sekreteli bahibo yazi harumwe mengo mirandaru na nraru Ibrahima ay mwanzani wahe Abubakar Siddiq hailewa hamba bano misiyo ya mtume siza banu ahasinzi mengo mirandaru na nraru bano risala isa kaumru ya kana akili Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu naitoja exacto wayazitinza hejila ya kutubu yezahe kabajabira waname zibala mtume sallallahu alayhi wasallama haruha msafara wahahe ila rafiqil a'la ile yakensi haruma ze plasini ze daraja zahahe yadobeshwa ze amali zabo umma wahahe yenda yona bule wakabeshwa ze hazinyitu kufuraka uzifanya sukwaja no honda leo ngutsofura Sayyidina Muhammad yeribeshaze ze furaha ne ze bushra ne zenzade za hatu Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ye karibu dele jamvila ye mara Mwenyezi Mungu na msane mkau harumade jamvila ye mara Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu amba innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin Mwenyezi Mungu yekakubali chonde mara Mwenyezi Mungu batukufu Mwenyezi Mungu yekakubali makafiri Mwenyezi Mungu yekakubali wanafiki وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله أكبر زي عمل مكافيري نو wanafiki wafanyao ngazunjilwao milima bali amali njema zinjema kafiri no wanafiki wazifanyao zunjili wao wajende wazunde bobangwe ni kiyama wadwambe bazila zamba bali zi amali zila njema bali zi amali zila zikaujisa ibazila zamba Mwenyezi Mungu amba namsengele umbazi nzahanyu boma kafiri bwana afiki wadwamba ye karbode ayi badili tele za ndongo njema wajodo luba majau namtawele jamvila hema kafiri no wanafiki bahizi amali zila wejazi wono wadore ngatoma ukabo ondo ajoka utende mbeboni habu waziwona shamnyezi Mungu jamba ukaya bashirhum bi'adhabin alim ambe makafiri no wanafiki uzade aninguwa fute la merda uambe uzade wendi mro yamba uzade yabo yufurahi yutenda furahi bi'adhabin alim wa adhabun kali ayebabo mro uzade hale makafiri no wanafiki wakanu wakafute mitume na ufutema Islamu na wafanya masiha nama nahnu mustahziuna wala risingo wa una madarueshi yalu wanafiki wakafutela merda na useshema Islamu ne makafiri wakafanya stihza ine Islamu bahima Mwenyezi Mungu joka wateshea fabashirhum wambe uzade makafiri no wanafiki uzade wendi ojibiza la bi'adhabin alim wa adhabun zero wajoka yono harmo mra jahannama namroho nambeheze dimisio zahanyu uharmo kafirino nafiki mbeheze demande uharmo le jamvila he mara Mwenyezi Mungu kabati twende mararu ya watukufu Allahu akbar dizo mtume hatinzi mengo mirandaruna nraru nangamjuwaza rangu ya maifi wa yazalwa Makka hafanya mahamengo mine batinotu batinamba alama yaukaye mtume ezahe hakaparo Muhammadul Amin wayimna mwana mwaminifu haina mndu yakana mba hindu yanzu yukonde masidiri maili yetu inika Muhammad hamshishia hata wakudum para Muhammadul Amin bahibo ya honde mahamengo mine hafanya surprizo harumale لبانغالي بروغاري حراء بإقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الله أكبر زي آية زي منو ممتومه هايزو رانغو إما همينغو ميني حتى ما همينغو ميران دارونا ميرارو iyo 23 ans wotume
ufanya mahamengo mili na miraru usilamu tobaki ushababi wojweni haina mrujwamba nguwa nonuho zemiskli za usilamu no nezemvuza usilamu no shababi usilamu wabaki nuokawo ventroaza mrujo utorea ngujo no usilamu wemsambaza kawo bala ho wandu usilamu gotsi ngojo tsambaza haina mrujwanza wenenuo umtsambaze kawo kabati mndu mhodero wona boksi hamandu usilamu mndu natore usilamu ajaone yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim ngwanzo wazime nuru ya usilamu ho wanaziganwa shile wa hao ho wanaziganwa waparaki wa hao wanazihanywa wamnukanai wamnavinyo na vura bange yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi Mwenyezi Mungu ujotimize nuru yahe nondo usilamu weneye bwebande jumati kabatsida usilamu chojore mu mlango mruyo kubala uyo harayi walau kariha almushrikuna au walau kariha alkafiruna bishu makafiri ngwiri wao chao usilamu kabati mjoshinda wanenu bishu usilamu sarende hambaiza madarushi usilamu wa rohembero au kabandu asorende hanafiki waruvu kabati mrusubutie maya nusura usilamu Mungu ya mnusuru sikawa hadisi mina mwanama banu sihale banu kawe hadisi yongi muhimu nimwambieni myelewe kabati mrusi na telefoni kabati mrusi na tableti bahi haina message mru yerewa haina testo mru yerewa ramanam shara mru hazira moto bahinge tiyari ya jibu testo yila ngetiyari yajibu ya apelila rabatani ralitsubatani haukana adamu washughuliha nile paniki zi ari bahi haina mesaji nena testo mwanadamu eduna leuyeire wayo ra testo njema ra testo ya fitina ngutsobeza haijibu haipiblie eduna hiriki badize testo important za Mwenyezi Mungu na mtume izo ndizo rituzijibu nondizo na kansi nizitowa naba njaparo kansi bani tsondoka ngamtoze message za Mwenyezi Mungu na mtume alayhi salatu wassalam ndi maana ko tsamba awelo gumbesi emrujo ka hanza yanata ke ukaya kabati mrajo subutana atake hendi eninzamba obanu izi message za Mwenyezi Mungu izi message za mtume na hunutotsa hanulobo lala abungamru jorenga ze message zino hazipiblie abungari sharikiana ukazi nukheri shana rizifanye na Mungu ya jojo uriliba bahi ze message ritokubali razipiblia au rataharazelewa izi message za Mwenyezi Mungu nezi message za mtume tibure weduna yangaminya ewandu wajibu ze message za Mwenyezi Mungu na mtume mba dunia mba ema Europe amtojodo rejeye de reference solonio ema Europe wanu wasana wajibu ze testo neze message za Mwenyezi Mungu za harmu ya Qur'ani na sunna ya mtume shahauta hawalekeze duna ya hao do adilifu shakwa jazibu ze testo neze message harmu ibada hiyo kwa tutsa ibada kwa tushindo swadi kwa tushindo funga tumu kwa tushinde damaka hizo ndo kwa jajibu shawajibu za kiadilifu ngamwenawe hali ye amani ne salama yani ipepe yao haruma zinsi za Europa hamaisha bora hamaisha mema wansuka mgungu wanzo shawajibu zitesto za hao hedi ambaye namfanyo adilifu yadilu huwa aqrabu litaqwa namfanyo adilifu bawundo ulo karibu na Mwenyezi Mungu njamba mnira mswali au msi swali juma msi na janizo kama swali kamja swali shana mfanyo adilifu bayo ndijo hindi sai dunia na mwambe magombe siwari tawalia kaikomorila kaina pangao ekaka bajabiru adilifu uhamwesila na mwambe magombe siwari tawalia rowahiba rowamba wavotiwa haukapia ngo kangazima kabati mru ya paro jabala fikiri situation hundo wa Komoro na mwabenulie bale uri wa gabili dasi aundao ngono kalsina mruri mrawa au
wafanye uadilifu Mwenyezi Mungu yamba uhimebwe bande jumansi warenso wizi abangabo kakali jajibu ze testo za Mwenyezi Mungu neze message za mtume yabo eduna ya tu Mwenyezi Mungu joita bomvi ujoita shonga ujoita bombarde hamando dhalimulo haruma zensi za Kiarabu nezensi za Kiafrika hamando uadilifu ulo haruma zensi za Europa ye amani pepe ya wini mrato janza rohemo nda Arabu ya rohemo nda Afrika ya jua haruma zensi za Europa shi Europa kwa nato shinda wareduna kamili na dilo wasikinia na unu adilifu watukufu na mwambie magumbesi watawala no wanzo watawale wallahi alladhi la ilaha ghayru ngamlabo yemfaumeka wakabati mfome chondaye ensizila kazina paro hamtu kujuyu batina swafi ya kiadilifu ya kibinadamu itwalilao wanadamu wala wonsi pia shawendo wajihubiye magumbesi yala wala mabizi na mwasekwe wenda na mwafulie mdo wambambi hata basi tojo wambambi hata Mwenyezi Mungu watowe au watubu kakoli ngona jiruma za wende sansi wende sebana wende sensi rohiba watu hiba hii kanatu shinda toke namna hiyo ila tume sallallahu alayhi wasallam hafama mingo ndaru na miraru yonde message na kaanza nibeheleo abone mndu yandunga na mndu jodunga message hiyo nguonoze fadila za hosiku ale unuka kweli unusiku ala zimulabi wale tasila leo ndi maana maw'idul kabir yani dinu yonsu na ruba tukufu rangule mwezi 10 na mwezi Maudu mwezi 12 mwezi 13 izozo hamba ayamu tashriko ikao wandwalo imagonzi mratsinzile gonzila hahe awembe ya hahe harenge fungula mndu mshahino wana hafanya fungu habo wanzani wahe kado awapara wajawali mbendu bazima wafurahi harenge fungu la raru hatola ima maskini majirani rowa karibu rowa hule yoni sunna ya he udhiya ya leo ihali mrakao ufanya na mtume hazifanya hata mtumezo ya kautsinza harenge nyama balaka humtsinza sallallahu alayhi wasallam ambokaya wayingani mtsinzo reserve ya hemro harmo umma wa hangu tujo shinda ya wihi ngani mudhiyo Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya wenye matushinda mwalihi na mkemaki ni bambabari hari wihia Allahumma salli wa na mdum swaliba wa yeuranza mtumali hiyo watojo shinda walihi hari mrwada na milamujo kaulihi na bungonzo mbemengo minemengo mitsanu za haramu ya zisipasheni au mbe majana maili za arusi na baba hata wakati wa hakiki uhamba gariwe hole jaliho yondi yunganzo nelezo kawandwa hiada na milango unazawa tosha kwa anajofanya za Kiislamu abwandu hiada leo hata panzi dukati josa panzi ili lo gratuya luhi eli ngujo kanza sise pasheni ili mwono wakaondwa lako hule na usilamu wa Mwenyezi Mungu ondwa langu wa jihada yao nsuwa mbambi shamu bwe dini yao ila dini ila keti agreye hormo silamu ndio agreyo harmo wakomoliwa ya mzao sinashida mwaziye na wana waifanye hamumuyi ibishwage waliso khasara ngono shawa tidota usilamu webahita ba usilamunu usilamu mtahirifu unungo himodo ambaye ni Mwenyezi Mungu wefanya we harazwa we ransi hama sayyidina Ibrahim hama sayyidina Ismail hata je wasuli sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallama yonde maana ya usilamu abomelewe maana hii sacrifice ya leo haina dini ngoneza sacrifice za hao wanungu atowe masape ngono mrato wa milioni holusape hajali himisaho honda ni hahelinyaya harudali rwaye gwaru alivuli za bonze simwa ajailanga mitsinza ole gonzi mrohondo ajiri kawaze ajiri za hema na mtuma batsinza gonzi lona puzi jinji bahile ze thawabu za luhila de thawabu de puzi la heshe nyama rekambu zirekagonzi chagonzi lona sufinji ani lize ajiri uko zihunda
abanga mratsinza ngonzi ngundo ajirizi injisha kautsinze mbe ya ungamia Mwenyezi Mungu yujibu wa mratu kuze ibada yake waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub abgabu yodi zedu hunaka hanza nizipasema nusu kwa leo unu de fasiri ya he ya idi ya leo msamielewa ndio wazi بوسلم وإبراهيم أنا إسماعيل وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوكايا أنا ابن الذبيحين شمامبا أنا ابن الذبيحين من لمانا ناكوجا نتيجة يهو بابا ويلي وكهنزا وطولو فديا إمبا بيوهانني كهنزا طولو فديا ndo سيدنا إسماعيل akahanza tsinzo nimbaba hahehe tabiri Mwenyezi Mungu sigonzi lija litsinzwa fidia ya Ismaila Abdullah ibn Abdul Muttalib ya kaujaze Sayyidina Muhammad mbaye wa mtume Abdul Muttalib hazawa na umekume di garson hazawa na umekume wana umekume bahihe hanadhiri harmu jahiliya he hanadhiruka emwanamme wa kumeno mweja ngamjo mtsinza hoso ni mwema sanamu yalobu harmwe alkaaba ila waka harma shirki kwa chaka jua waloka alikartuje hali mwajoka waliloka kama je mtume aja omba ukati jawo wanrauna rutowara nsida Mwenyezi Mungu mratsambe hali wa hafa au kama Mwenyezi Mungu amba wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula sikabiju patilizi za wanduri wa adhibu rabi jaja mtume idhan harma mahama janna sanuna na mengofukari no mweja mengofukari kama jaja mtume yamba zinure dozikazerendwa abonge epoko hiyo na retreat kaza kifuri waratse Mwenyezi Mungu kangwa nza waadhibu ngujwa waadhibu kangwa nza wasami ngujwa wasami iyo timba anseri ya hatu rambabaha hirambayaha yani baada Abu Talib ya wasilwano usilamu yamba katu usilimu arantsidi na wabai wende yafa gumbesi Abu Talib mbaba wa Ali haukahambo ukapara le shahada hamba kana jua arantsidi yao wende yale hasara huto wala mri marundandi swali wamba kusuhula kweli hakagumbesi wende mbaba wa mtume yamba wafu kafirisha tabdillahi ya fara mtume jazala idhan iyo demba lazimu mielewe haizo wala Abu Talib hamba ukaya kati zola mwana mme wa mwiso ngamjoja ni mtsinzo harmwe alkaaba Abdullah hazalo baba wa Sayyidina Muhammad hazalo baba Abdullah Mwenyezi Mungu kaula Abdullah yatsinzwa mtume kebahi kalla kejajoki halafu Abu Talib ajuhanga ya tekeleze nadhiri hosoni mwema swanamu ya tsinza Abdullah bayibara ngeshonde Abdullah wandu ababumza Abu Talib abo banawote hanadhiru kamjo mwanamme wa musomjo mtsinza Mwenyezi Mungu ni wabahedamu baba shati nduo haukamba baba wa mtu makana sura wekao wemwe na wetu mwanza Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi yesura ya Abdullah do mwezi ngumu haya haina wasawa juse matsawana Abdullah mbaba wa Sayyidina Muhammad wetu mwanzara kwanzara kujanza ani Mwenyezi Mungu atoka mwanzizo wandu shabaho ya roi nuru najodo ne kiswayo hali wanashi wa kama kawaka utsatsa ya Abdullah haini mremo na toka Lubama hani hatindo lazinji wanadamu wenji wakaulubama hasibabu nda enge nsondre nuru ya mtume tsolone habanjao ndo tsolona nuru iklinyotewo boboda bosojuwe ndo inge na roho ikatsamando wana ume bawo yarende nginuru letso jinti shabanu hani ngabo roho zinji za jiro kati ya kashababi sheya kaujahunda nene nuru ila Aminatu bintu Wahab yakauja kimzazi wa Sayyidina Muhammad Abdullah ende yamtiniye inuru Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ibahiwa ya amira Amina ya amira Sayyidina Muhammad Abdullah hatenda zahila de misio ya tokabwe duniani yatijo jazabu hazawa na wasaya au kawingu tsokawa yeche Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa baraka idhan wandoindo harmale rende rafami wakuli yokakutsu tsinza Abdullah garendo harmo wa chwai no wagangi ne makuhani
raune kanga masolisio Abdullah itido tsinzo wende bone hakuhani hula ambo kanga ro kuria lijo salami isimu ya Abdullahi na isimu ya Mwenyezi Mungu na ni sai isimu ya Mwenyezi Mungu ijo heya ngaba jotolo angamia wando atsorenga izi isimu za hema swana mwiyola hata rerengwa ngamia ziunjilwa hata balazi timu ngamia jana isimu ya Abdullahi keja komelwa isimu ya Abdullahi wa atukomelwa yani ze isimu zibajina za hema swana muza kaudorengwa wando akaurenga watsinze ngamia jana badala ya Abdullahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Idhan sadaqa Rasulullah mtumamba sivuze seyamba ukaya ana ibnu dhabihaini minde mwana wa huwa na waili wakahanza watsinzwa Ismaila na Abdullahi ibnu Abdul Muttalib. Abunga wundo siku wa furaha leo mji ya furaha inshallah ba usiku wa Eid usiku wa furaha umwishaze message hizo zala wana na Mwenyezi Mungu na mitume mitukufu ya hahe no Sayyidina Ibrahim ije wasuli Sayyidina Ismail ije wasuli Sayyidina Muhammad kao akauja mtume wa mwiso yajaruni shie yenuru inu abonge yabo iyo ndiye mbagira kahanza rieshelezelewo amana hiyo ngari musu yaone amana hiyo muitekeleze kamyelewa mielezo wa saya kamruka jawe ya sinzale gonzileo ujojo ulitsinza maudu au yalitsinze oshao bora yesunna ya mtume huishiwa esuna ya mitume huishiwa kamrugene nafasi ya ulitsinza mrunda ajirizi nji ekakutsini nafasi ya utsinza Sayyidina Muhammad kajaridi waza haritsinzia. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Abunga yonde share hansibanu rimbeshene message ya Qur'an rimbeshene message ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abunga yabo bakukaya liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib ya kabanu najuze ya tukabanu nondo partage message yino na minga mjokanga mzipartageo nzibeshe wanzani wanyu rekango ajohunda nafasi wazishie reka kwa na hunda nafasi wazishie shampoiza hanyu hindi mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya man dalla ala khairin kafa'ilihi imru ya juza wandondogo za khairi ye hamando wazifanya man sanna sunnatan hasana imru ya tsenganzi njema harmusi dunia yinu harmusi la munune dunia yinu enzi njema waitsenga haina mndu yedunga ngotsonda ze ajiri za enzi njema hiyo batino kazi ajiri ngazibunguzi wao nane mndu yatsenga nziyambi yatsengorwa hitwa yatsenga wizi yatsenga ze nyichamfu za tambalia wandu wazifanyao ngwatsengo hunde madhambi yayo hamandu wandu watsenga zenzi yambi hizo abonge mndu do kusudia yatsenge enzi njema awadunge nzi njema ya adungwa hamandu wandu wakaulu hileo hamandu wandu wakawo hakiki emitsinzo ya Kiislamu yo miraru imma huzaliwa mwana ngo hakiki yo sunna imma riwasilosi kwa leo ungo ngolihi utsinzele gonzi au hana adhiri ya ukaya ekati hondana na ndongo za khairi kadha ngamjo tsinza mnyama na yani ni kurudisho soni mwa Mwenyezi Mungu yonde mitsinzo miraru ya Kiislamu amme mitsinzo yabaki yabadi mfano mrugo fanyo walima wa hema na hahe shado walima wa mtume hali ya hamba sideze nyalima za hada na mila bazi kasudungana no walima wa mtume sikansi banunda fe dini baika mrugo tsinzo walima ihali mtume hamba kana jusume so walima wa Kiislamu ile ni mwanamme wa Kiislamu jo kaulo la mwanamshi wa Kiislamu yajafanyo walime hali mtume yafanya indola ya hejo jo kana baraka shayati fanyo walima pa walima hamando wanrahi hada na mila wakaofanya basi ila Mwenyezi Mungu watashonga fi dunia wal akhirah zendola kazitu kana baraka zendola ngazisona hii wanangu atai hao wanashengwa rende ho watsumba wanaume warende haziburaja kabati zikiriwa madama kwatu harumwe sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam eni mitsinzo eto ndiyo
yabo abo yumitsinzo mine de hakika nudhihi nekahwe hanadhiri uje utsinze nyama yani yo ibade saa hiyo na nekahulola mtumamba aulim wala ubishah anifanya walima udhihirishe ndola ya hao beshwa mnambuzi mzima abosati paho ndujo wala liha ikawala liha wandu mvite wajushinda wale mbejana ngojo zitsinza shaba tsikusirafi hamandu wandu ahiada na mila au walima udokhusishwa yani notabilite no wandu atukufu na ndujao bau walima wakairido walo ne maskini ne matima ndoitsile hali zenye walima za wandu ahiada zili wao wandu adawo kinyume na mtume wo kinyume na Mwenyezi Mungu wandu ahiada na mila abonsuware mashama nzokaya na wajitsenguwe harumwe dini hao bangwa unazao wafanyao batulijitsenguwe neza Sayyidina Muhammad au kamtume mfano wa hatu abonyinga rjumone sane hali ndola ifanywa har muslimu nesuti yando wala no walima hali walima upihwao hali mtume hamba kakatsina yari sezia hata Qur'ani yamba ma farratna fil kitabi min shay karisina bado ko raisa zo har Qur'aninu abunge yaburitawe lejamvila he makafiri lejamvila huwa nafiki bawala ngwaro zabirasi kwana paroran razizi he na hindu abunge ngamjomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikemba biritekeleza leo no timbabi rimone sani faida nkuu siku leo unu siku wahidi na mbushiliana na mlaulewa baba mlaulewa zaze rowalo hunu manga rowalo ngazija na mtemma jirani furaha besha majirani makafiri mwabemba hindu au mtu watafuraha japo ko ibonane yao oto ramba ukabo na nino eketsina ndongoyo izo furaha ndo asharikia nao eza heka na tufanyeza hao japo ko kwana ujofanyeza hatu demba tofauti liyo lewinde fete ya hatu ndona nge makado ya yani ko wana myabo wana msaidilana mtole wa hafazi Fatiha shamsiringo kaidi yaho wa hafa imakomba melea pihone maziwa ayema haribi ya leo na zinsiku zinu ila bid'a ila kaijarengwa na mtume shinni samdu ya lamba hindu mdu sorehemu wa hafa aunga uharumedua rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghira yonde dua ya mbaba na mzazi kawafu au wami Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات ومم السلام والو نمور وهفدوا هيا نوانجاو هرمي وعلى عباد الله الصالحين izo pia zidua izonga za shulon wa hafa haini wakati raswali ni wakati raomba amma zaniversary za ho hafa ni hitima zo kando rasome za hitima za ho ndo hafa zila pia zila bid'a waono zila kasulungana na sunna ya mtume engerezo ndo ke hali mtume hamba shaba zikilwa bid'a zinji wanadamu wazifalsafie wazibadili wafanywe hali wanzao hakaini miongoni mwe hataria ho ndo ya dana mila reza Kiislamu reza dunia wote wazitashonga walona shonga abunge haina mdu yasulunga mtume lazima ke na shonga hauke Qur'ani yamba ukaya man a'rada an dhikri mrujuba Qur'ani nudingo katsuta he Qur'ani nunesunna ya mtume fa inna lahu ma'ishatan dankan Mwenyezi Mungu msasanyie maisha yahaye yamti harma maisha songefu ngalizonao wanahshuruhu ngarjuhum ba'ith yawm al-qiyamati qiyama a'ma ngarjuhum ba'ith mfumato qala mujuhama rabbi lima hashartani a'ma imma nawani ba'ith mfumato hunindi nibo Mwenyezi Mungu waqad kuntu basira namitkana matusikawona sikawona qala kadhalika tatka ayatuna yende namna yo aya zatu zujiliya fanasitaha uziliwaza wakadhalika liyawma tunsa leungarudu wazao garudazi makafiri ridazu wanafiki ridazu wandu ahiada na mila ridazu wandu ahizidini zaka kinyume na Uislamu ridangu wasilamu riwatukuze abunge yabo garjuhumba Mwenyezi Mungu ameke tawfiki ya Eid ya leo ngani mwamboni nyonsi pia banga mjone zi message hawinji ni mwambie ni hoji mlifu wa mukaya Eidun mubarakun sa'idun Mwenyezi Mungu ajile kerisu Eid ya khairi Mwenyezi Mungu aliletsumuri kangar kauna mu hata mahani jiriswalia saya na za saya Mwenyezi Mungu atukuzo umma wa Kiislamu yatowe mafitna yatowe zenkodo warehemu waritanda wa hafa yani ko walo wale unono walona haja Mwenyezi Mungu yaolezo utinamba hazimu ya
bule bahazi harakama na ulifanya eulo hazini Mungu yambarikie walolana Mungu yawabariki ndola ya haza hao watulolana Mwenyezi Mungu yawasahilishe zendola za hao wabeze walolana yawapwene sharisha hezi na nufujari Mwenyezi Mungu yauni wa umma wa Komori bangu wa zagoni yasise amani yatoo walo yaweka kwa na ushinda afanye bando go yajina wajushinda afanye bando ngoyo shando wajushinda afanye bando go. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم.